हेलो सप्तम श्रेणी पिलाने केमिति अछ भलरे अछ तो मु राजेंद्र प्रसाद नायक सरकारी बालिका उच्च विद्यालय सहकारी शिक्षक। आज आम तुम गणित बहिर पूर्ण संख्या विषय आलोचना करवा मन दे शुणा बुझा आउ मन रखा। तेरे आज आम कौ विषय पढ़ा पूर्ण संख्या विषय पढ़ा। तो पूर्ण संख्या विषय आम जाना पूर्व प्रथम आउ जो संख्या विषय आम जाना दरकार से संख्या गुड़िक विषय आग आलोचना करवा। तेज पूर्ण संख्या विषय आम जाना पूर्व प्रथम आम एक गणन संख्या विषय जानवा दरकार। तेज ये गणन संख्या को इंग्राजी कौन कह जाए ना नेचुरल नंबर्स कह जाए। कौन कह जाए नेचुरल नंबर्स कह जाए। नेचुरल नंबर्स रो फास्ट लेटर ये कौन आस देखु ना कैपिटल एन। तेणु गणन संख्या को कैपिटल एन द्वारा सूचा जाए। एवं गणन संख्यार आउ गोटे ना रही कौन जान पे हूँ स्वाभाविक संख्या। तेल गणन संख्या को स्वाभाविक संख्या कहुए। तो गणन संख्या क्या कह जाए गणन संख्यार संज्ञा आम जाना। पे लिखि रख गणन संख्या कौन संज्ञा ना जो संख्या आमको कौन कर साहाय्य करे गणिबारे साहाय्य करे ताहाकू गणन संख्या कहा जाए। गणन संख्यार संज्ञा तो पिला मन रखिल ना जो संख्या आमको गणिबारे साहाय्य करे ताहाकू गणन संख्या कहा जाए। तेरे तुम श्रेणी में जिते पिला संख्या गणुच क्यों संख्या आरंभ कर निश्चित भाव में एक रु आरंभ कर। तेणु एक मध्य एक गणन संख्या। तेणु गणन संख्या गुड़िक एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 डट 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 ये आग को अने जहाँ को आम लिखि सारी पारिबा नहीं। तेणु गण संख्या केतोटी अच्छी कहले पे कौन कह ना असंख्य गण संख्या अच्छी ताको आम लिखि सारी पारिबा नहीं। तेणु असंख्य गण संख्या को डट डट द्वारा सूचित कराला। तेज सबुठारु क्षुद्रतम गण संख्या होची केते बुझिले माने सबुठारु क्षुद्रतम गण संख्या होची एक। आउ सबुठारु बृहत्तम गण संख्या केते हेबो आमे कहि परिबा नाही बा लिखि परिबा नाही। किंतु अंक संख्या अनुसार आमे क्षुद्रतम गण संख्या एवं बृहत्तम गण संख्या केते कहि परिबा। जेमिति एक अंक विशिष्ट क्षुद्रतम गण संख्या होची एक एवं एक अंक विशिष्ट बृहत्तम गण संख्या होची केते 9। आ से भलिया दुई अंक विशिष्ट क्षुद्रतम गण संख्या होची 10 एवं दुई अंक विशिष्ट बृहत्तम गण संख्या होची केते 99। से भलिया तीन अंक विशिष्ट क्षुद्रतम गण संख्या होची केते 100 एवं तीन अंक विशिष्ट बृहत्तम गण संख्या होची 999। दुई रे आमे आउ गोटे संख्या विषय जानिबा दरकार ताहा होची दुई रे संप्रसारित स्वाभाविक संख्या। कौन पे संप्रसारित स्वाभाविक संख्या विषय में जानवा दरकार। तो ये संप्रसारित स्वाभाविक संख्या को इंग्राजी रे कौन कहा जाए होल नंबर्स कहा जाए। ताले होल नंबर्स रो फास्ट लेटर आम देखु कैपिटल डब्ल्यू। तेणु संप्रसारित स्वाभाविक संख्या को कैपिटल डब्ल्यू द्वारा सूचित करा जाए। बर्तमान संप्रसारित स्वाभाविक संख्या क्या कह जाए तार संज्ञा विषय आम जानवा। पे तुम जानी आम भारतीय गणितज्ञ शून रो आविष्कार करते से शून ये संप्रसारित स्वाभाविक संख्या सहित मिसिकी आसब। पे लिखि रख संप्रसारित स्वाभाविक संख्यार कौन संज्ञा। लिख पे संप्रसारित स्वाभाविक संख्यार संज्ञा ना शून सहित कौन शून सहित समस्त गणन संख्या को संप्रसारित स्वाभाविक संख्या कहा जाए। तो मन रखियो पे शून सहित समस्त गण संख्या को संप्रसारित स्वाभाविक संख्या कहा जाए। तेरे यही संप्रसारित स्वाभाविक संख्या गुड़ी बर्तमान आम कौन लिखा W
इक्वाल टू 0 1 2 3 4 5 এইভাবে আকু আকু অনেক ଅଛି ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଲେଖି ପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସୂଚିତ କରିଦେଲୁ। ତାର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖିବା 0 ସହିତ ଏ ହେଲା 0 ସହିତ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ସମସ୍ତ ଗଣ ସଂଖ୍ୟା ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା। ତାର 0 ସହିତ ସମସ୍ତ ଗଣ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲା ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା। ତ ପିଲାମାନେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ସଂଖ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କଲେ ଗଣିତଜ୍ଞମାନେ ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ 3ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ଇଣ୍ଟିଜର୍ସ କୁହାଯାଉଛି। କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟିଜର୍ସ। ତେବେ ଇଣ୍ଟିଜର୍ସର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଟର ହେଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଇ, ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଇ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାପିଟାଲ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରାଯାଏ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଜେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ତାର ଜେଡ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜାଲେନ୍ ଏବଂ এই ଜାଲେନ୍ ଶବ୍ଦଟି ଏକ ଜର୍ମାନ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ପିଲାମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ଲେଖି ରଖ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ସଂଖ୍ୟା ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଲେଖ ପିଲାମାନେ 0 ତାପରେ ଆସିଲା ଧନାତ୍ମକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ କ'ଣ ଋଣାତ୍ମକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। ତେବେ 0 ଧନାତ୍ମକ ଗଣ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଋଣାତ୍ମକ ଗଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ এই ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଲେଖିବା। ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଲେଖିନିଅ। ତେବେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରଥମେ 0, ତାହେଲେ 0 ସହିତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ନା 0 ସହିତ କ'ଣ ଧନାତ୍ମକ ଗଣ ସଂଖ୍ୟା +1 +2 +3 +4 এইভাবে আকু আହୁରି ଅନେକ ଅଛି। 0 ସହିତ ତାର ଧନାତ୍ମକ ଗଣ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଋଣାତ୍ମକ ଗଣ ସଂଖ୍ୟା -1 -2 -3 ତାପରେ -4 এইଭଳିଆ ପଛକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ଅଛି। ତେବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଇଟା ତାହେଲେ ହେଲା କ'ଣ 0 ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଧନାତ୍ମକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଋଣାତ୍ମକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା। ମନେ ରଖିଲେ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ପୁଣି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିବା ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ମନେ ରଖିବା। ତାହେଲେ 0 ସହିତ ଏପଟକୁ ଆସିଲା ଧନାତ୍ମକ ଗଣ ସଂଖ୍ୟା, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଉଛି ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା। କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା। ଆଉ ଏପଟକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଋଣାତ୍ମକ ଗଣ ସଂଖ୍ୟା, ଋଣାତ୍ମକ ଗଣ ସଂଖ୍ୟା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଗୋଟିଏ ସଂଜ୍ଞା କହିପାରିବା। ଋଣାତ୍ମକ ଗଣ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ କିପରି ଦର୍ଶାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଦର୍ଶାଇବା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ପିଲାମାନେ। ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଆମେ ଟାଣିବା, ଏଇଭଳିଆ ଟାଣିକି ତୁମେ ମନେ ରଖ। ତାହେଲେ ମଝିରେ ଆସିଲା ଏଇଟା 0 ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଏପଟକୁ ଧନାତ୍ମକ ଗଣ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖାଯିବ +1 +2 ତାପରେ ହେଲା +3 +4 +5 +6 ତାପରେ ଏପଟକୁ ଆହୁରି ଅନେକ। ତାପରେ ସେଇଭଳି 0 ବାମ ପଟକୁ ଆସିବ -1 -2 -3 -4 -5
-6 এইভাবে পছକୁ ପଛକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଋଣାତ୍ମକ ଗଣ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ। ତେବେ ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା এইଠୁ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ହେଉଛି 1 ଏକକ। କେତେ ଏଇଟା 1 ଏକକ। এইଠୁ ଏତିକି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଟା 1 ଏକକ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ 0 ରୁ +1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କେତେ 1 ଏକକ। 0 ରୁ +2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ହେଉଛି 2 ଏକକ। 0 ରୁ ସେମିତି +3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କେତେ 3 ଏକକ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କ'ଣ ନା ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ এই ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି କ'ଣ କରିବା ଯୋଗ କରିବା। ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ କ'ଣ ଜାଣିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାର କ'ଣ ରଖିବା ସଂଖ୍ୟା ରେଖାର ଆମେ କେଉଁ ପଟକୁ ଯିବା ନା ଡାହାଣକୁ ଯିବା। ପଟକୁ ଯିବା ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯିବା। ତେବେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେବା। ଲେଖି ରଖ ପିଲାମାନେ -5 + 9 = କେତେ ହେବ। ତେବେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ -5 କୋଉଠି ଅଛି ଏଇଟା -5 -5 ସହିତ କେତେ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି 9 ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତେବେ ମନେ ରଖିଥାଉ ଯେତିକି ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିବ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାର ଡାହାଣକୁ ସେତିକି ଏକକୁ ଆମେ ଯିବା। ସେତିକି ଏକ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଆମର ଯୋଗଫଳ ପାଇଯିବା। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର -5 ସହିତ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଆମେ ଡାହାଣକୁ ଯିବା ଏବଂ ଯେତିକି ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ସେତିକି ଏକକୁ ଡାହାଣକୁ ଯିବା। କେତେ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି 9 ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ତେଣୁ 9 ଏକକ ଡାହାଣକୁ ଯାଇ ଆମର ଫଳାଫଳ ପାଇବା। ତାହେଲେ ଏଠି ହେଉଛି 1 ଏକକ 2 ଏକକ 3 ଏକକ 4 ଏକକ 5 ଏକକ 6 ଏକକ 7 ଏକକ 8 ଏକକ 9 ଏକକ। ତାହେଲେ 9 ଏକକକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ +4 ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତେଣୁ -5 ସହିତ 9 ଯଦି ଯୋଗ କରାଯାଏ ଯୋଗଫଳ ଆମେ ପାଇଥାଉ +4। ତାହେଲେ +4କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେବଳ 4 ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା। ଲେଖି ରଖ -3 + 4 ସମାନ କେତେ ହେବ ସେ ଅନୁସାରେ କରିବା। -3 ସହିତ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି କେତେ ନା +4 ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ କହୁଛି ତେଣୁ ଆମେ ଡାହାଣକୁ ଯିବା। କେତେ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ନା 4 ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ତେଣୁ 4 ଏକକ ଡାହାଣକୁ ଯିବା। -3 ରୁ ଡାହାଣକୁ 4 ଏକକ ଯିବା। 4 ଏକକ ଗଲେ ଆମେ ଆମର ଫଳାଫଳ ପାଇଯିବା। ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଏତିକି ହେଉଛି 1 ଏକକ 2 ଏକକ 3 ଏକକ 4 ଏକକକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଏଠି ଫଳାଫଳ କେତେ ପାଇଲୁ ନା +1। ତ -3 ସହିତ +4କୁ ଯୋଗ ଯଦି କରିବା ତେବେ ଏଠି ଆମେ ଫଳାଫଳ ପାଇବା ଯୋଗଫଳ ପାଇବା +1 ବା ଏଟାକୁ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ 1। ସେଇଭଳି ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା। -4 + 2 ସମାନ କେତେ ହେବ। -4 ସହିତ ଯୋଗ କରିବା +2 ଯୋଗ କଲେ ଆମେ ଡାହାଣକୁ ଯିବା। କେତେ ଏକକ ଡାହାଣକୁ ଯିବା ନା 2 ଏକକ ଡାହାଣକୁ ଯିବା। 1 ଏକକ 2 ଏକକ 2 ଏକକ କଲେ ଆମେ କୋଉଠୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ -2 ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଗଫଳ ହେଉଛି -2। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା 2 - -3 = ଡ୍ୟାସ୍। ତେବେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଏଠି ବନ୍ଧନୀ ଅଛି। ବନ୍ଧନୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଉଛି ଗୁଣନ। ତେଣୁ ମାଇନସ୍ ସହିତ ମାଇନସ୍ ଯଦି ଗୁଣନ କରାଯାଏ ତେବେ ଏଠି ଚିହ୍ନଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ। 2 + 3 ସମାନ ହେଉଛି 5। ଏଠି ଚିହ୍ନର ଗୁଣନ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସେଇଟା ମନେ ରଖିବା। ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ସହିତ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଗୁଣନ କଲେ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ହୁଏ। ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ସହିତ ଯଦି ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଗୁଣନ କରାଯାଏ ଗୁଣଫଳର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ହୁଏ। ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ସହିତ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୁଣନ କରାଯାଏ ତେବେ ଗୁଣଫଳର ଚିହ୍ନ ଏଠି ମାଇନସ୍ ହୁଏ। ଆଉ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ସହିତ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଗୋଟେ ଯଦି ଗୁଣନ କରାଯାଏ ଗୁଣଫଳର ଚିହ୍ନ ମାଇନସ୍ ହୁଏ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ତେବେ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିସାରିଲୁ। ତାହେଲେ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କେମିତି ଯୋଗ କରିଥାଉ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା। ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଯୋଗ କେମିତି କରାଯାଏ ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଥାଏ ତେବେ ଯୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ
ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ଯୋଗଫଳ ପୂର୍ବରୁ ସମାନ ଚିହ୍ନ ବସେ। ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଥିଲେ ଯୋଗଫଳ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ହେବ, ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ଥିଲେ ଯୋଗ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗଫଳ ପୂର୍ବରୁ ସମାନ ଚିହ୍ନ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ବସିବ। ତେବେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦାହରଣ ଆକାରରେ ନେଇଯିବା। ଉଦାହରଣ ନେଇଗଲେ ପାଠଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଏକରେ ଉଦାହରଣ ନେବା 5 + 6 = ଡ୍ୟାସ୍। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 5 ଚିହ୍ନ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି। 5 ର ବାମକୁ ଏଠି କିଛି ଚିହ୍ନ ଲେଖା ହେଇନି, ମାନେ କୋଉ ଚିହ୍ନ ଅଛି ବୁଝେଇବ? ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ, ଏଠି ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ। ତେଣୁ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଥିଲେ କ'ଣ କରି ଜାଣିଥିଲୁ? ଯୋଗ ହୁଏ। ତାହେଲେ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ତେଣୁ ଯୋଗ ହେବ। ଯୋଗଫଳ ପୂର୍ବରୁ ସମାନ ଚିହ୍ନ ବସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ବସିବ। ଯୋଗ କରିଦିଅ। 5 ରେ 6 ମିଶିଲେ ହେଉଛି 11 + 11 ସମାନ। ଏଟାକୁ ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ନ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ 11 ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା +11 ବସେଇବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେବା। -8 - 2 ସମାନ ଡ୍ୟାସ୍। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲୁ ଆମେ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଆଉ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଯଦି ଥାଏ ତେବେ କ'ଣ ହୁଏ? ଯୋଗ ହୁଏ ଏବଂ ଯୋଗଫଳ ପୂର୍ବରୁ ସମାନ ଚିହ୍ନ ବସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ବସିବ। ସେ ଅନୁସାରେ ଅଛି ଦେଖ, ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ସମାନ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଗ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗଫଳ ପୂର୍ବରୁ ସମାନ ଚିହ୍ନ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ବସିବ। ତେଣୁ ଏଟା ହେବ କେତେ? 8 + 2 ମିଶିଲେ 10, ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ମାଇନସ୍, ତେଣୁ ଏଟା ହେବ -10। ମନେ ରଖିଲୁ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ବିୟୋଗ କେମିତି କରାଯାଏ ଜାଣିବା। କ'ଣ ଜାଣିବା? ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ମାଧ୍ୟମରେ এই ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗ କେମିତି କରାଯାଏ ଲେଖି ରଖ ସେଟା। ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗ କେମିତି କରାଯାଏ? ତ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ବିୟୋଗ କରିବା, ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଆଗ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା କରିବା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବସେଇବା। ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ମଝିରେ ଆସିଲା 0। ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ 0ର ଡାହାଣ ପଟକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଧନାତ୍ମକ ଗୌଣ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖାଯାଏ। ଧନାତ୍ମକ ଗୌଣ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ +1, ତାପରେ ଆସିବ +2, ତାପରେ ଆସିବ +3, ତାପରେ ଆସିଲା +4, ତାପରେ ଆସିଲା +5, ତାପରେ ଆସିବ +6, +7, ତାପରେ ଏପଟକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଆସିବ। ତାପରେ ବାମକୁ ଆସିବ, ଏଠି 0 ବାମକୁ ଋଣାତ୍ମକ ଗୌଣ ସଂଖ୍ୟା -1, -2, ତାପରେ ଆସିଲା -3, ତାପରେ ଆସିଲା -4, -5, -6, -7, -8, ଆହୁରି ପଛକୁ ଏପଟକୁ ଅନେକ ଋଣାତ୍ମକ ଗୌଣ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗ କରିବା। ଏଇଠି ଆଗ ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ନେଇକି ଜାଣିବା। 6 - 2 = କେତେ ହେବ? ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କଲେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାର କେଉଁ ପଟକୁ ଯାଇ ଆମେ ଆମର ଫଳାଫଳ ପାଇଥାଉ। କେଉଁ ପଟକୁ ଯାଇକି ନା ବାମକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଆମର ବିୟୋଗ ଫଳ ପାଇଥାଉ। ତାହେଲେ 6 - 2, ତାହେଲେ 6 କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି 6, ତାହେଲେ 6ରୁ ଏଠୁ ବିୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ହେବ କେତେ? 2। ତାହେଲେ 2 ଯେହେତୁ ବିୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା ମାନେ ବାମକୁ ଆସିବା ଏବଂ ଯେତିକି ବିୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିବ ସେତିକି ଏକକ ବାମକୁ ଫେରିବା। ତାହେଲେ 6ରୁ ପଛକୁ ବା ବାମକୁ କେତେ ଏକକ ଫେରିବା? 2 ଏକକ ଫେରିବା। ତାହେଲେ 2 ଏକକ ଫେରିଲେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚୁ ଦେଖିବା? 1 ଏକକ 2 ଏକକ। ତାହେଲେ 2 ଏକକକୁ ଫେରିବା ପରେ ଆମେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ ନା +4କୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତାହେଲେ 6ରୁ ତାହେଲେ 2 ମାଇନସ୍ କଲେ କେତେ ହେବ? +4 ହେବ। ତାହେଲେ +4କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 4 ଲେଖିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇଯିବା। ଲେଖି ରଖ ପିଲାମାନେ। -2 +2 ଏଠି ନେବା -2 ସମାନ କେତେ ହେବ? ତାହେଲେ କେତେ ନେବା? +2 - 2। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ପିଲାମାନେ +2ରୁ ମାଇନସ୍ କରାଯାଉଛି 2। ତେଣୁ +2ରୁ 2 ଏକକ ପଛକୁ ଫେରିବା। 1 2 ଏକକ ତାହେଲେ ପଛକୁ ଫେରିଲେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ କୋଉଠିକୁ? 0କୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତେଣୁ +2ରୁ 2 ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ କଲେ ବା ବିୟୋଗ କଲେ ବିୟୋଗଫଳ ହେବ 0। এইଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବିୟୋଗ
आमे केमिति करबा ताहा एठी बर्तमान जानिबा। ए पूर्व आमे जानिथिलु प्लस प्लस चिन्ह थिले जोग हिताय, माइनस माइनस चिन्ह थिले मध्य जोग हिताय एवं समान चिन्ह बसिताय। तापर बर्तमान एठी जानिबा प्लस माइनस चिन्ह थिले आउ माइनस प्लस चिन्ह थिले कोन हुए ना वियोग हुए। प्लस माइनस थिले वियोग हबो, माइनस प्लस थिले मध्य वियोग हबो एवं बड़ संख्यार छोट संख्याटी को वियोग करा जिवो एवं बड़ संख्यार चिन्ह बसिबो। तो से अनुसार बर्तमान आम उदाहरण नहीं जावा। उदाहरण नहीं पाठटी को बुझा चेष्टा करवा। गोटे उदाहरण ना ए रे 6 माइनस 7 6 माइनस 7 समान ये लक्ष्य कर पे 6 कहले एटा बुझुछि प्लस 6 तापर होछि माइनस 7 माने एटी चिन्ह आसिला प्लस माइनस। तब ये कौन हम वियोग हम एवं बड़ संख्यार छोट संख्याटी वियोग हम अर्थात 7 रु 6 वियोग हम। 7 रु 6 वियोग कले होछि केते ना 1 होछि एवं बड़ संख्यार चिन्ह बसिबो जानलु। बड़ संख्यार चिन्ह 7 रो चिन्ह होछि माइनस, तेणुटा हम माइनस 1। से भलिया ई पाठटी बुझिया पे आ गोटे उदाहरण नबा। बी रे देखो 8 माइनस 6 समान केते हो एटा ना प्लस 2 समान डाक मत लिख करी हमें 2। अब नबा सी रे उदाहरण 3 नंबर उदाहरण -6 प्लस 8 समान एटी देखो पिला माने माइनस चिन्ह प्लस चिन्ह अछि तेणु कोन हो वियोग हो एवं बड़ संख्या छोट संख्या वियोग हो। 8 रु 6 वियोग कले हला केते 2 एवं बड़ संख्या चिन्ह बसिबो। बड़ संख्या चिन्ह अछि प्लस तेणु हो +2 बाइटा को +2 न लिखि मते हमें 2 लिख करी। तापर आ गोटे उदाहरण बा -5 प्लस 5 समान डैश। तो देखो पिला माने इठी हमें देखछु माइनस चिन्ह प्लस चिन्ह अछि तेणु वियोग एवं बड़ संख्यार छोट संख्याटी वियोग हो। एठी देखो +5 এটা হচ্ছে বড় -5 হচ্ছে সান তেণু 5 রু 5 বিয়োগ কলে হচ্ছে -5 রু 5 বিয়োগ করিবা বিয়োগ কলে হচ্ছে কেতে 16। তো এটি আমি বিয়োগফল পাইলু 16। পিলা মানে আজি আমি পূর্ণ সংখ্যার যোগ বিয়োগ বিষয়ে দুই প্রকার প্রণালী মাধ্যমে আমি জানিলু এবং শেষরে আমি আর গোটে পাঠ এটি যে জানিবার আমাকে অসুবিধা হউতলা সেই পাঠটি को बुझे आउ गोटे कथा जाना दरकार से पाठ पढ़ा पूर्व कहला कि बर्तमान कहले भी मन रख से अनुसार कर। तो ये देख पे से जो पाठी आम जाना दरकार से बर्तमान आलोचना करवा कौन से ना संख्या रेखार दुईटी संख्या मध्यरु बड़ और सान संख्या चिन्हट करवा जानिबा। तेज से अनुसार ये संख्या रेखा गोटे करने पे संख्या रेखा कर 0 ये आसो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 एपटू आसो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एपटू पछ पछ आ अनेक। तो ये दुईटा संख्या आम ये प्रथम लक्ष्य करवा तापर से दुईटा संख्या मध्य केउंटी बड़ केउंटी सान आम चिन्हट करवा। तार सहज मन रखा गोटे कथा मन रखियो दुईटा संख्या मध्य जो संख्याटी डाहाण को थी से बड़ एवं जो संख्याटी बाम को थी से हम सान। तार से अनुसार ये लक्ष्य कर -1 आउ +1 लक्ष्य कर -1 +1 एम मध्य दुईटा संख्या मध्य डाहाण को अच्छी गोटा +1 तेणु ये हम यह अपेक्षा बड़ -1 +1 बाम को अच्छी तेणु -1 टा +1 अपेक्षा सान हम। से भाई आ गोटे उदाहरण बा -1 आउ 0 तो लक्ष्य कर ये -1 ये 0 जो डाहाण को थी बड़
जोटा बाम को रही सीटा सान तेणु -1 रू डाण को 0 अच्छी तेणु 0टा हम -1 अपेक्षा बड़ 0 बाम को -1 रोचे तेणु -1 टा हूँ सान तापर गोटे लक्ष्य कर मुझे देखिपार नी बर्तमान उत्तर देख लियो -1 आउ +1 को लक्ष्य कर -1 बाम को अच्छी +1 डाण को अच्छी तेणु -1 ठार +1 टा बड़ हम और +1 बाम को -1 अच्छी तेणु -1 टा +1 अपेक्षा सान हम सीटा -1 आउ 0 -1 0 बाम को अच्छी तेणु ये 0 अपेक्षा सान -1 डाण को 0 अच्छी तेणु 0टा हम -1 ठार बड़ आउ गोटे उदाहरण ना सेटा हूँ -5 आउ गोटे हूँ -4 तेरे -5 और -4 ये दुटा लक्ष्य कर तेरे -5 -4 बाम को अच्छी तेणु -5 टा -4 अपेक्षा सान -4 टा -5 डाण को अच्छी तेणु -4 टा -5 अपेक्षा बड़ ये लक्ष्य कर जो संख्याटी अधिक नेगेटिव होता है से संख्याटी सान हुए जो संख्याटी कम नेगेटिव होता है से संख्याटी अधिक नेगेटिव संख्या ठार बड़ हुए तेणु -5 टा अधिक नेगेटिव होची -4 अपेक्षा -5 टा सान हम तेणु -4 टा बड़ हम तो यही भाव में तार संख्या रेखार थी दुईटा संख्या मध्य केमती बड़ केमती सान आम जापर पे जापर कि ना निश्चित भाव में जापर तापर शेष आ गए कथा मन रखा जे 0 संख्या रेखार 0 डाण पट को धनात्मक गण संख्या थाए एवं 0 बाम पट को ऋणात्मक गण संख्या गुड़िक थाए तर समस्त धनात्मक गण संख्या गुड़िक 0 ठार बड़ होता है एवं ऋणात्मक गण संख्या ठार बड़ होता है एवं 0 समस्त ऋणात्मक गण संख्या ठारू बड़ होता है किंतु समस्त धनात्मक गण संख्या ठारू सान होता है तो पिला माने आजिकार सेशन रो पाठ पढ़ा ये शेष है तेज बर्तमान तुम्हें अभ्यास कार्य 1.1 रो समस्त प्रश्नर उत्तर बर्तमान कर चेष्टा कर निश्चित भाव में कर। धन्यवाद पिला माने बाय बाय टेक केयर।